जय बजरंग बली। आज अमे आई गया था साळंगपुर। तो साळंगपुर नो बहारनो नजारो बतो। अहींयाथी सीधा अमे हटता हटता ज्यां अंदर ने अंदर जोयुं तो मस्त नजारो हतो। तो अहींया कन विडियो बनावीने गेटनो थोड़ो विडियो लीधो। गेटनो विडियो लईने थोड़ा अंदर ज्या तो मस्त हनुमान दादानुं मंदिर जोयुं। मंदिर जोईने थोड़ा आगळ वध्या। आगळ जोई अंदरनो गेट देखाणो तो थोड़ो अहींयानो व्यू लई लीधो। अहींयानो व्यू लईने पछी थोड़ा आगळ ज्या। आगळ जता जता थोड़ुं फरीथी मने हनुमान दादानुं आगळनुं मंदिर लीधुं साळंगपुरनुं। जो हनुमान दादा ऊभा छे तो एटलू मस्त हशे ने तो व्यू लईने थोड़ुं पछी झूम करीने पछी आगळ हेड्या। आगळ लईने पछी मंदिरने आगळ लाइन हती। तो लाइनमां आपणो ऊभा नता रह्या। डायरेक्ट साइडमां दरवाजेथी हनुमान दादाना दर्शन करीने तमे करी लो। पछी अहींयाथी कराई હું નીકળ્યો। પછી થોડો આગળ જઈ અને પછી ઉપર થોડું કર્યું તો મંદિર મસ્ત લાગતું હતું કોતરણી। પછી અહીંયાથી ગયો હું પાછળની જગ્યાએ જઈને પછી ગયો તો હનુમાન દાદાને પગે લાગ્યા। બધા ફોટો વિડીયો પાડતા હતા। આ ઊભા જો હનુમાન દાદા, બોલો જય બજરંગ બલી। તો આટલો વ્લોગ પહેલો છે મારો। લાઇક શેર સબસ્ક્રાઈબ કરજો ને જેને ગમે તે શેર સબસ્ક્રાઈબ કરજો। જય ગોગા, જય હનુમાન દાદા, જય શ્રી